आमे समस्ते हुए तो पढ़ी थिबा से दीर्घ कविता जीवन चिंता भक्त कवि मधुसूदनकर ये जीवन स्रोत कौन मृत्यु सागर रे मिसिबा को जीव को सागर रे मिसिबा को जीव ये मृत्यु सागर जदि मिसिब ए पृथ्वी पृष्ठ रे गोटे सागर अछि जार ना होची डेड सी मृत सागर आम जीवन कौन से मृत्युर सागर रे मिसिबा को जीव ना आम जीवनर स्रोत जीवनर नदी अनंत से असीम से परमात्मा सहित मिसिबा को जीव जति मिसिबा को जीव तो केमिति जीव बाहर नदी बहुचंती देह भितर नदी बहुचंती देह भितर टिके नदी विषय संक्षेप सूचना दउछु देह भितर ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देह मध्य व्यवस्थित सकारश्च विनश्यति निराकार न नश्यति ये ब्रह्मांडर जहाँ सब लक्षण अच्छी ये देह भितर से ही लक्षण अच्छी देहस्था वर्तते मेरु ये देह मध्य मेरु पर्वत अच्छी सप्तद्वीप समन्विता ये देह भितर सप्तद्वीप अच्छी ये देह भितर नदी माने बहुचंती प्रमुख तीनोटी नदीर नाम एठी कहि दउछु ये देह भितर गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित होचंती ईडा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी ईडा पिंगलायोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज सौच्यते तत्र स्नान प्रकृत सर्व पापै प्रमुच्यते ये देह भितर ईडा पिंगला सुषुम्ना नामक तीनोटी नाड़ी ये नाड़ी नदी डकार दकार परिवर्तन करते चलिबो ये नदी देह भितर तीनोटी नदी बहुचंती ईडा पिंगला सुषुम्नार बाह्य प्रकाश आम श्वास माध्यम ईडा पिंगला सुषुम्नार सूक्ष्म अनुभूति जोगी माने जोग साधना कले सुषुम्ना पथरे अनुभव करि पारंती ईडा भगवती गंगा ये देह भितरे नदी जदि बहुचंती बाहरे मध्य नदी बहुचंती ये नदी भितरे सुओज अछि स्रोत ये देह भितरे मध्य श्वासर स्रोत चलीछि बाहर जो नदीर स्रोत वर्तमान बाहर को चली आसीबा एठी जो भगवान कहउचंती आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह ये आप शब्द पाखे आम प्रथम पहुंचे आप शब्द अर्थ हूँ जल आप शब्द अर्थ हूँ जल ये जल अन्य जल नुह नदी मानक मध्य प्रवाहित होता जल ये नदी भितर प्रवाहित होता कि जल आ कौ जल कौ समुद्र भितर मिसिब एठी एपट सेपट विभिन्न अर्थ आम टे बुले चुलाई देखा आम जिते आखि खोली दौचु एठी गोटे स्रोत बहुची कान खोली दौचु सेठी भी स्रोत बहुची मुह खोली दौचु सेठी मध्य स्रोत बहुची देहर प्रत्येक इंद्रिय द्वार दे स्रोत प्रवाहित स्रोत भितर को जाऊँगी बाहर को आसूची उभयमुखी ये संसार विषय समुद्र ये विषय समुद्र रे विषय रूपक विकार किंबा संस्कार प्रत्येक व्यक्तिर इंद्रिय द्वारा दे मन माध्यम देह भीतर को प्रवेश करुछि आमମାନଙ୍କର प्रत्येक व्यक्तिर जीवन ये विषय विकार द्वारा विध्वस्त पिलादिनु हमको कई कहिले नाही पिलादिनु हमको कई कहिले नाही जे कोटा प्रकृति रे पथ बंगला रे गोटे पद मोर गुरुदेवंकर प्रिय आपना के अपने भूले पड़े छी संसार जाले घटे छी ए दुरवस्था पथ छेड़े विपथे चले निचुक भूली गलु मुकिए पाशरी मत मुत्तरे केवल कर्म तेजी कपाल को करिछ संबल चिन्ही ना छी छी
ତମ ବାପ ଗୋଷ ବାପେ କି ରୂପେ ଚିହ୍ନିବ ଭଲା ଆପଣାକୁ ଆପେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇ ହେବ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସବୁ ସାଧୁ ହେଇଯିବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟା ଶିଖଉଥିଲେ, ପରାବିଦ୍ୟା ଅପରାବିଦ୍ୟା। ଦ୍ୱେ ବିଦ୍ୟା ବେଦିତବ୍ୟ अस्मिन् ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ। ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟା, ପରାବିଦ୍ୟା ଅପରାବିଦ୍ୟା ଦି ହାତ ଭଳି, ଉଭୟଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୁଅ। ଅପରାବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଡାକ୍ତର ହୁଅ, ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୁଅ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅ, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅ। ପ୍ରଶାସକ ହୁଅ, ଭଲ ପ୍ରଶାସକ ହୁଅ। କୃଷି କର, ଭଲ କୃଷକ ହୁଅ। ଶିଳ୍ପୀ ହୁଅ, ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାବିଦ୍ୟା। ଭଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହଁ ନିଜର ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଆମ ଜୀବନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବା। ଅପରାବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ପରାବିଦ୍ୟା ନ ରହିବ, ପରାବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାନାମ, ନିଜ ମନ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଟିକେ ସଂଯତ କରିବେ। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବି କେମିତି, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବି କେମିତି, ଏ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟା ଶିଖା ହେଉଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବେଶଭୂଷା ଭାଷା ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ବୁଲୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଦରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯେତକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣକୁ ସବୁ ଆଣି ଆମେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ କଳା ସାହେବ କଳା ସାହେବାଣୀ। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆମ ରଙ୍ଗ ଆମ ରଙ୍ଗ, ଆମ ଭାଷା ଯେତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କହୁ ସେ କହିଦେବେ ଏ ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସଂସାରକୁ ସମୁଦ୍ର ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୁରୁ ପ୍ରାତସ୍ମରଣୀୟ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ତୀର୍ଥ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦୁକା ସ୍ତୋତ୍ର। ଅନନ୍ତ ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ତାରା ନୌକାୟିତାଭ୍ୟାମ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିଦାଭ୍ୟାମ। ଅନନ୍ତ ସଂସାର ସମୁଦ୍ର, ଏ ସଂସାର ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂସାର, ଅନନ୍ତ। ଥଳକୂଳ ଦେଖାଯାଉନି, ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛୁ। ଏ ସଂସାରକୁ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ଏ ସଂସାର ରୂପକ, ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବୁହାଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧକ ତା ଜୀବନର ସ୍ରୋତକୁ ସିଏ ବୁହାଉଛି। କୋଉଠି ବୁହାଉଛି ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁହାଉଛି ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁନିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲହରୀ। ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁନିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲହରୀ। ମହାଭାବ ରାସଲୀଳା କି ଆନନ୍ଦ ମରି ମରି ଆଶା ପୁରିଲରେ। ବଙ୍ଗଳାରେ ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ପଦେ। ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁନିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲହରୀ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଲହରୀ। ତ ଏ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ମୃତ୍ୟୁ ସାଗରକୁ ପ୍ରବାହିତ ନ ହଉ, ଏ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାଗର, ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗର, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସାଗର ସେଠିକି ପ୍ରବାହିତ ହଉ। ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ନଦୀର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅଛି। ଯେମିତି ନଦୀର ଗତିପଥକୁ ଭଗୀରଥ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ନେବା କଥା ସେଇ ଦିଗକୁ ନେଇଗଲେ, ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସ୍ରୋତ, ଜୀବନ ନଦୀର ସ୍ରୋତ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେବା ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଛି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଜଗନ୍ମାୟାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଜଗନ୍ମାୟାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଶିଖା ହେଉଥିଲା। ଭିକ୍ଷା କରିବା ଶିଖାଉଥିଲା। ଭିକ୍ଷା କର। ଭିକ୍ଷା କାହିଁକି କରିବ? ବିନମ୍ର ହୁଅ, ବିନମ୍ର ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନିଜ ପିଲାଦିନେ ମଧ୍ୟ, ଯଦିଓ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଗଲା, କନା ଟିକିଏ ବି ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସେ କନା ବି ଏମିତି ପୋକରା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ହସ ମାଡ଼ୁଛି, ବଡ଼ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଅତି କମରେ 7-8 ଦିନ, ଅତି କମରେ 7-8 ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଅନୁଭୂତି। ଭିକ୍ଷା କରିବ। ଭବତି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି, ଭବତି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ସେ କହୁଛି ଭବତି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଭବତି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ନୁହଁ, ଭଗବତୀ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ଭବତୀ ନୁହଁ, ଆପଣ ମତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନୁହଁ, ହେ ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭଗବତୀ, ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ସ୍ତ୍ରୀୟ ସମସ୍ତା ସକଳା ଜଗତ୍ସୁ। ଚଣ୍ଡୀରେ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ହେଉଛ ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଆମେ ଏପଟେ କହୁଛୁ ଆମେ ଶକ୍ତିର ଉପାସକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଜାଣିନୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅସୁର ଯେଭଳି ଚାହିଁଥିଲା ଶକ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। ଆପଣ ଦେବୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମା ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ବାହା ହବ ତ, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କି ସର୍ତ୍ତ? ୟୋ ମାମ୍ ଜୟତି ସଂଗ୍ରାମେ ୟୋ ମେ ଦର୍ପ ବ୍ୟପହତି ୟୋ ମେ ପ୍ରତିବଳ ଲୋକେ ସ ମେ ଭର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତି। କହିଲେ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ତ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ୟୋ ମାମ୍ ଜୟତି ସଂଗ୍ରାମେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ମତେ ଜୟ କରିବ। ୟୋ ମେ ଦର୍ପ ବ୍ୟପହତି, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦର୍ପ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ଅତି କମରେ ୟୋ ମେ ପ୍ରତିବଳ ଲୋକେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସମାନ ବଳ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବାହା ହେବି। କହିଲେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଉଛ। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସୁଧାଂଶୁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ କଟକରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଦୁଇଟି ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବଜାର କରିବା ପାଇଁ, ଦିଟା ଟୋକା ଆସିକି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସେତିକି। ଧିକ୍ ତୁମର ମଣିଷ ପଣିଆ, ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଦିଟା ଝିଅକୁ ଦିଟା ଟୋକା ଆସି ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖଣା ହାରି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଭିତରେ ସେତିକି ବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଆସିଗଲା। ଚଣ୍ଡୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଚିତ୍ତେ କୃପା ସମରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଚ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା। ଚିତ୍ତରେ ହୃଦୟରେ କୃପା ଅଛି, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ହୃଦୟରେ କୃପା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମରେ ନିଷ୍ଠୁରତା। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହବ, ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଶକ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଯଦିଓ ଆଲୋଚନାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦିଗକୁ, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲେ, ଆମ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ବେଶ କେତେ ଥର ମିଳିଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଶବ ଡୋଙ୍ଗରେ, ଡୋଙ୍ଗରେଜୀ ମହାରାଜ। କଟକରେ ଥରେ ଭାଗବତ କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ 7 ଦିନ ଭାଗବତ କଥା, 9 ଦିନ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କଥା, ଏମିତି 7-7 14 23 ଦିନ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଆମ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁତ୍ର, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଉପଭୋଗ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ତାର ଉପଯୋଗ ହଉ। ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଠିକ ଉପଯୋଗ ହଉ, ଉପଭୋଗ ନୁହଁ। ଆଉ ଯିଏ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ପଥରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ, ଏ ଜୀବନ ନଦୀ କୋଉ ସାଗରକୁ ଯିବ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କାହାଙ୍କର? ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଆମରି। ମୋର ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ମୃତ୍ୟୁ ସାଗରକୁ ଯିବ
ना प्रशांत सागर को जीव, आनंदमय सागर को जीव, ब्रह्मानंद सागर आत्मानंद सागर को जीव, कोठी की जीव आ जति जीव केमती जीव। सागर शब्दर अर्थ शुणु, सगर कहलु ना, सगर गर शब्दर अर्थ होची विष, गर शब्दर अर्थ होची विष, सगर शब्दर अर्थ होची विष सहित। से सगर वंश कष्ट पाइले केमती, कामना रूपक विष, शतपुत्र शत शत पुत्र, कामना रूपक विष जदि व्यक्तिर जीवन को विषाक्त करदेव, से विषाक्त विष ज्वाला जलिबे समस्ते। प्रत्येक व्यक्ति ए कामनार विषय आम जलुचु, किंतु ए कामनार विषय जलुथिला बेले मंदाकिनीर शांति बारी, गंगांकर पवित्र जल स्पर्श रे, गंगा होचंती ज्ञान, गंगा होचंती जोग, गंगा होचंती कर्म, कर्म ज्ञान जोग भक्तिर स्पर्श रे आम जीवन ए कामनार विषय जलुथिबा जीवन रूपांतरित होई जिवो। ए देह भितरे जो नदी बहुची अधोमुखी ही चेतनार स्रोत ताकू ऊर्ध्वमुखी करिवो। सेइथिपाई जो पदटे गाइलु पंचसखांकर बंकु नाळे पानी बहिबो उजाणी, उजाणी बहिबा अर्थ होची व्यक्तिर चेतना अधोमुखी ही धन संपत्ति, जौन संभोग, खाद्य, रूप लावण्य, दंभ दर्प, अहंकार, अस्मिता, ये चारोटी चक्र रे यही प्रवृत्ति नहीं करी आमे जाउछु। धीरे धीरे निजर चेतना को ऊर्ध्वमुखी करी विशुद्ध निज भितर पवित्रता एवं आहुरी ऊर्ध्वमुखी करी ऊपर को जीवा, ये होची नदीर गतिपथ को परिवर्तन करी ब्रह्मानंद सागर रे मिसेइबार प्रचेष्टा। ये होची साधकर जीवन। जते जने साधना करे, अर्जुन को जते भगवान कहउचंती तुम पचारल तो स्थित प्रज्ञ, सेठी स्थिति लाभ करबा को जे चेष्टा करछि, स्थिति लाभ कोठी करबो, को भली अवस्था पूर्व से वर्णना करिक जाइछंती। आपण जते समय पाउटे पढ़ी भी नेबे, से कहउछ से सेठी स्थिति लाभ करि दिए, से समुद्र हो जाए। नदी आ नदी ही रहे नाही, नदी समुद्र रूपांतर हुए। नदी जल, समुद्र जल, नदी भीतर सच्चित आनंद, नदी भीतर जो जल, समुद्र भीतर सही जल। टिके विचार को आउ टिके गभीर को नवा पाई, इस सृष्टि को दुई दृष्टि आम देखि परिबा। उदाहरण स्वरूप गोटे गोलाप फूल अच्छी, गोलाप फूल को जदि गोटे सबालुआ जीव कह खाइबी, पोकटे कह खाइबी, प्रजापति कह खेलिबी, महुमाछी आसी कह मो महु संग्रह करनेबी, गोटे मनीष को भल पाउथिबा कह मोटे मो प्रिया पाई नहीं जीवी फूल। जने जदि उद्भिद विज्ञानी देखियो से कबे फूलटी को वंश को परिवार तार ताको परीक्षा करिवे, किंतु जने भक्तटी देखियो से फूलटी कहबे फूलटी सुंदर होईची, फूलटी नेकरी मोर गुरुंक पाखरे कि भगवान को पाद पद्म रे देबी। जति से एक अनुभव संपन्न साधक हेइथिबो, से एक फूल तोलिबा दरकार नाही, फूल तोलिबा दरकार नाही। ए गछरे फूल फुटी थिले से तो भगवान को दिया सर्वव्यापक भगवान। सर्वत पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वत श्रुतिमान लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सबुठी तो तांकरी आखि, कोठी तांकर आखि नाही, सबुठी तो तांकरी पाद, कोठी तांकर पाद नाही। ए फूल जोठी फुटीची सेठी फुटी थाउ, सेठी तार सौंदर्य विकिरण करू, सेठी से आनंद रे पवन रे नाचू। ये होची सिद्ध पुरुषर लक्षण। गाड़ी टे जाऊची रास्ता कड़े टे गछ डाल पिटी दे चली गला, जने महापुरुष गाड़ी के अटके बाबू एते चौड़ा रास्ता थिला बेले गछ आघात दे चली गलु, केमिति आघात देला को मते कष्ट होउची।
से महापुरुषଙ୍କ ना महामानव मृत्युंजय तांकु दर्शन करिवार सुजोग मध्य मिलथिला से नाहांती 80 दशकर अंतिम भागरे इलाहाबाद कुंभ मेला रे तांको दर्शन तांको पाखरे बसी तांको कथा सुने अद्भुत महापुरुष अति जेमती नरम लहुणी जेमती कहवा तात्पर्य होची से गोटे जिनस को आम कौ दृष्टि देखुचु ये संसार को दुईटी दृष्टि आम देखीदबा गोटे दृष्टि होची जहाँ भीतर कामना वासना भरी ता दृष्टि गोटे होची साधकर दृष्टि आ सिद्ध पुरुष तो ब्रह्माकार दृष्टि तार दृष्टि नहीं जे विषय भोगरे आकृष्ट ए संसार को आमोद प्रमोदर स्थान भोग करिवो भोग पुणी केमती करिवो ना आखि दुर्बल हो गलानी आउर देखिबा को चाहूची कान दुर्बल हो गलानी सुनिबा को चाहूची दांत खसी पड़िलानी आउर केश धड़ा हो गलानी तो कला कर देबा को चाहूची मो मुह टिके लोचा कोचा हो गलानी विदेश रे लोक मुह लोचा कोचा देखा जीवनी बोली सब आजिकाली आधुनिक चिकित्सा भारत रे भी हेला से मिलिबो कौन सौंदर्य चर्म रे नहीं प्रकृत सौंदर्य जे आत्म विकास रे प्रकृत सौंदर्य जे आत्म उपलब्धि रे एक कथा बुझुची कि तब व्यक्ति साधकर दृष्टिकोण होची कौन ना वर्तमान मु जो संसार को विषय बोली भाबुथिली ए संसार मोर उपासना स्थल ए संसार मोर उपासना स्थल ए देह को एक उपभोगर माध्यम बोली भाबुथिली स्थूल शरीर परिभाषा होची कौन भोगायतन स्थूल शरीर परिभाषा आचार्य शंकर कहते ये होची भोगायतन सूक्ष्म शरीर परिभाषा होची भोग कारण ता माध्यम रे ये देह को गोटे ये देह देह नुह ये देह होची देवालय देह देवालय प्रकृत ये देह होची देवालय आधुनिक पंचसखा उत्कलमणि गोपबंधु आदि गोपबंधु तांको शिवरात्रि कवितारे कहउछंती दूर देवालय जीवा नाही प्रयोजन निज अभ्यंतरे बाबू कर निरीक्षण हृद कपिला से तोर बहे प्रेम झर विजय करिछंती तही स्वयंभू शंकर निज भितर स्वयंभू शंकर विजय करिछंती निज हृदय रूपक कपिलास भितर तांको दर्शन कर ए देह साधक कौन करिवो ए देह होची देवालय ए देह को शुद्ध रखिबी ए मन को शुद्ध रखिबी इंद्रिय मान को टिके संयत करिबी जो स्रोत पदा को जाउथला बही ताकू वर्तमान टिके टिके भितर को आनी सेटिकी जीवी कोठी ना तांकरी पाद पद्मर को गंगा कर सृष्टि होचंती कोठी ना विष्णुकर पाद पद्मरु तो सेई पाद पद्म को फेरी जीवी अधमुखी हेई भोगवती हेई पाताल रे घुरी बुलिबी नाही मु ऊर्ध्वमुखी हेबी एवं सुरध्वनि अनाहत नाद को आश्रय करी भगवान पाद पद्म रे मिसी जीवी एई चेतना नहीं जेतेबेले साधक भितर को जीव सेतेबेले ता पई प्रत्येक वस्तु जहा को से पूर्वरु भाबुतिला ये होची भोग्य वस्तु से भोग्य होई कि रहंती नाही सेतेबेले कोन हे जानती ये सब होचंती उपासनार सामग्री उदाहरण स्वरूप सेई खाद्य आपण खाउथिले मो गुरुदेव कहंती आपण दर्पण रे मुह देखुचंती केबे दर्पण रे मुह देखिला बेले चिंता करचंती ए रूपटी तांकरी ए मुहटी तांकरी सेई खाद्य आपण आगरु खाउथिले सेई खाद्य खाइबा पूर्वरु टिके भगवान को अर्पण कर देले भगवान को अर्पण कले श्रद्धा पूर्वक जंत्र भलिया नुह ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्ममयी माँ अन्न रूप रे मो पाखे आसी पहुंची ये तांकरी प्रेम खाली ब्रह्ममयी माँ नुह स्थूल रूप रे मध्य आम जीवन में कृतज्ञता नहीं आम पकेट रे सिना पैसा अच्छी आम कौन परिवार चाष करछु
कहीं कहीं छात उपर आजकल सब कले भल खबर कहीं भुवनेश्वर बिना सार गाई गोबर गाई मत को प्रयोग करके चाष कर खबर कागज पढ़ी के निज आखिरे देखी दृश्य में देखनी भुवनेश्वर जो सब कर लोक भी किसी आरंभ कले तो कृतज्ञता भगवान प्रति कृतज्ञता चाषी प्रति कृतज्ञता रांधि देथिबा माँ प्रति कृतज्ञता जीवन जदि कृतज्ञता नहीं आमे मनीष साधक जीवन मूल संपद हूँ कृतज्ञ हेबी कृतज्ञ नुह तब साधक से पूर्व से ही खाद्य खाऊला एबे भगवान को अर्पण कर खाइबे से गीत गाऊला एबे गीत बदली गला टिके अलग प्रकार तो कहवा तात्पर्य हूँ निज को बदलवा निज हाथ रे अन्य किए नुह मो जीवन को मु बदलेबी आत्मैव आत्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः मु निजे निजर बंधु मु निजे निजर शत्रु निज जीवन को बदलैबा